Hotep. Kuma kelen, damaga kelen, fama kelen, jo kelen, sira kelen, so kelen. Kanya joli, kanya saba, ka kelen di sama, ka kelen di duguma, ka kelen di ambe masoro mi jasato ma. Olu ka minɛ dɔ la, o la se o seyɔrɔ la. Ɲam fɛn jugu, ɲam fɛn ɲuman. Den bɛ a fano dɔn, fa bɛ fana ye a fano dɔn. Siga tɛ min na an bɛ mamɔlɔmaw nɔ la, an bɛ masiɲɛlaw. An bɛ mamu ko ka ɲuman kɛ, ka ɲuman fɔ ka juguman to. An bɛ mamu ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya de ye. An bɛ mamu ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ. An bɛ mamu ye sunkun tirini ka damaga ɲini ka dɔn sunkun kɔnɔ, ka damaga bɔnku ɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ. An bɛ o bɛnbaw de la. An bɛ mamu ye mɔgɔya ɲɛko sifonya, ka mɔgɔya tanamakow latɔ. An bɛ mamu ye sɛnɛkunya sifonya, ka tanamaɲɔgɔnya sifonya, ka sɔrɔnkɛɲɔgɔnya sifonya. An bɛ mamu ko ka kolon ka baara ka tele. An bɛ o bɛnbaw de la. An bɛ kuru karamɔgɔw fɔ, débat face à face. Ka lamɛnnikɛlaw fɔ, ka lajɛsinikɛlaw fɔ. K'an kalan ni ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maakɔrɔ bamanan. An bɛ fɔ i ka lasigikalankɛw la. Tuma bɛɛ mandenkaw ye. O damarigi si banban k'i ɲɔgɔnna caya. Karamɔgɔ Abudulayi bɛ sanfɛ i fɔlen don. Karamɔgɔ Yakare i fɔlen don. Karamɔgɔ Jarasuba, karamɔgɔ Seru Jawuti, Lɔnina, Seru Jara. Aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don k'aw dan sɔgɔ aw ni ko, aw ni fabadenya, aw ni doja, aw ni dɔrɔkɔtɔ. Kɛmɛtu aw bɛ fɔ. Mandenkaw Wankara Bɔsɔn, aw dan sɔgɔ aw ni ko, aw ni fabadenya, aw ni doja. Kɛmɛtu aw de ko maya dɔnni k'a ka giri, ko nka k'aw y'aw kun dɔn a kɔrɔ. Ko maya dɔnni ka giri, ko nka aw y'aw kun dɔn a kɔrɔ. Dɔnni foyi ma giri ka maya dɔnni bɔ. An karamɔgɔ Setigi ko ten. Ko bawo ko ale bɛ mɔgɔ jɔ ni i yɛrɛ de ye. K'i ka jɔ n'i yɛrɛ ye kɔni. Bawo jɔ min wolola jɔnya kɔnɔ ka mɔ jɔnya kɔnɔ. Ale hakili la k'ale ye mɔgɔ kana bilalen de ye. Ko kɔnɔ min wolola sansaran kɔnɔ ka mɔ sansaran kɔnɔ. O kɔnɔ n'o ye kɔnɔ tɔw ye ka pan. Ale hakili la ko panni ye bana de ye. Nka ale t'a dɔn ko kɔnɔ ka lanbe de ye panni ye. Kɛmɛtu, n'i y'a ye aw wulila k'aw jɔ bɛɛ, aw y'a ka dɔfɔ de ɲini k'a dɔn, aw bɛɛ kun bɛ cogo di kunun. Bolofinde o bolofinde, n'i y'i ka kunun ɲini k'a dɔn, min tɛmɛna kunun, i bɛɛ ka dɔfɔ ɲarew gɛn, siga foyi t'a la, i bɛ kɛ Kɛmɛti ye. I bɛ kɛ Kɛmɛti ye. Nka mun de bɛ mɔgɔ bali ka kɛ Kɛmɛti ye? Karamɔgɔ dɔfɔ ɲinibaliya. Dɔfɔ dɔnbaliya, o de bɛ mɔgɔ bali ka kɛ Kɛmɛti ye. Karamɔgɔ, ko n'a fɔra k'an ka boli ka boli ka boli, ko n'an bolila, ko ni fura janyana, ko ni boli kuntagala janyana, ko n'a fɔra k'an ka segin kɔ, ko n'an ma kɔlɔsi ko ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ kɔmɔgɔ ye. N'a fɔra k'an ka segin kɔ dɛ, ko ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ kɔmɔgɔ ye. Bolofindenw, a y'a ɲini aw ka dɔfɔ dɔn, a y'a ɲini aw ka kunun dɔn, k'aw bɛnbaw dɔn, k'aw bɛnbaw tɛmɛsiraw dɔn, k'aw bɛnbaw ka baaraw dɔn. A y'a ɲini k'aw yɛrɛ dɔn, k'a ɲini ka diɲɛ dɔn. Ko diɲɛ ye kolankoma de ye koyi. Diɲɛ ye kolankoma de ye. N'i y'a mɛn ko jamujan, i b'a sɔrɔ surumani de bɛ yen. N'i y'a mɛn ko belebele, i b'a sɔrɔ dɔgɔmani de bɛ yen. Ko n'i y'a mɛn ko jɛman de,
i b'a sɔrɔ finman bɛ yen ko n'i y'a mɛn ko sanfɛ ko dugumana bɛ yen ko dɔ de bɛ dɔ ɲɛfɔ dɔ de bɛ dɔ ɲɛfɔ kɛmɛ tu wa kelen kɔfɛ k'aw yɛrɛ ɲini k'aw yɛrɛ dɔn a y'aw jilaja aw ka diɲɛ ɲini ka diɲɛ dɔn n'o kɛra aw bɛn'a dɔn ko aw ka kunu aw bɛnbaw tun bɛ cogo di kunun dɛ n'o ka wali wɛrɛ mɔgɔw olu fana bɛnbaw tun bɛ kunun cogo di n'o kɛra siga foyi t'a ma aw bɛn'a dɔn ko ja aw bɛnbaw lɔdugu min tun b'u bolo kunun o de la a bɛ fɔ ko kolankoma fɛn dɔ de bɛ fɛn dɔ ɲɛfɔ ni jamujan tɛ yen fiyewu surumani tɛ yen jamujan surumani de b'o ɲɛfɔ ni belebele tɛ yen fitini tɛ yen fitini de bɛ belebele ɲɛfɔ aw kelen kɔfɛ k'aw yɛrɛ dɔn a y'a ɲini ka diɲɛ dɔn kamakaw mandenkaw wankaramɔsɔnw bi an bɔra ka sɛbɛnni dɔ lajigin sɛbɛnni bɛ walikan de la sɛnsɛrɛnnen don an ma an ko dala min an fa kan na n'ale mun mandenka kan de siga foyi t'a ma an bɛ walanda kalankɛ bɔ nin kɔnɔ an bɛ walanda kalankɛ bɔ nin kɔnɔ an yɛrɛ nafa ne y'a ye bawo ko wuyankili révolution kɔni k'a tɛ kɛ dɔnni kɔ fiyewu ayi wuyankili tɛ kɛ dɔnni kɔ fiyewu bawo fo e k'a dɔn de e kan ka mun de wuya o labɛn wa kolon ka sɔrɔ ka baara ka tɛlɛ révolution tɛ kɛ fiyewu fo dɔnni de ka kɛ ni dɔnni kɛra dun révolution bɛ se ka kɛ révolution kɔfili o ye mun de ye o de ye wuruki ye développement kɔni kɔni dɔnni fɔlɔ ye mun de ye o de ye yɛrɛdɔn ye an bɛnbaw de ko sɔdɔn jidɔn yiridɔn ko yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ ko ne ma ɲɛ i b'i yɛrɛ dɔn dun k'i ka kunun de ɲini k'i ka kunun dɔn ko mɔgɔ i barima i taa yɔrɔ dɔn nka i bɔ yɔrɔ kɔni i kan k'o dɔn n'i ma se k'i taa yɔrɔ dɔn dɛ i kan k'i bɔ yɔrɔ dɔn an bɛnbaw de ko ten an golofindenw ka kunun ani an bɛ lihala min na bi Dani Mari Diana an bɛna dakurunya fila fɔ o de kan k'aw fɔ aw yɛrɛ ye ko ŋana fɔbaliya k'a bɛ ŋana timinangoya ŋana fɔbaliya bɛ ŋana timinangoya kɛmɛtiw aw bɛ fɔ a y'aw kun don dɔnni min kɔrɔ foyi man girin n'a ye bawo san ba fila wuya aw de kalikan don ko fo k'o wuya de wuya ko fo k'o wuya in de wuya a ma nɔgɔ koyi nka a bɛ kɛ ko dɔgɔdɔgɔlisoli tɔ filenba kɔnɔ seri la an karamɔgɔ cɛkura ko tɛ ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni ko kɔnɔnin b'a ɲaga da dɔɔni dɔɔni an bɛnbaw de ko ten ko donkɔnɔmugu k'a fitinin tɛ yen ayi o de la an tɛ don kuma kɔnɔ tuma si kamakadenw n'an m'aw fɔ k'aw bolo kɔrɔta ka jan bɛ siri aw kunna ko bɛnbaladege a tɛ ɲa lɔnni kɔ a tɛ ɲa baara kɔ a tɛ ɲa telen kɔ n'a ma ɲa bɔ bɛnbaw de nɔ la y'a ye sɔrɔ lɔnni ɲini ma dɛ Cheikh Anta Diop ko an ka naba kɔnɔ an bɛ ji bɔ a ye ko Damari ka sɔrɔmi fara sɔrɔmi jɛnsɛtaw kan a ko golofinden ko a y'aw yɛrɛ armé ni dɔnni ye armez-vous de savoir k'a y'aw yɛrɛ armé ni dɔnni de ye a ye kɛlɛkɛminɛ min ta de k'o ye dɔnni kɛlɛkɛminɛ de ye ko kɛlɛkɛminɛ foyi t'o bɔ an bɛ ji bɔ Cheikh Anta Diop ye a bɛ su la bi nka a b'an cɛ la dɛ a bɛ su la nka a b'an cɛ la an bɛ négociation kɛ an bɛnbakɛ a n'an facɛ yan Seku Ture a
Amérique Ture manden gine katigi koro ako cogodi ako ko ni cɛ bana k'i ka fɔ ko n tɛ ko ni cɛ bana k'a fɔ ko n tɛ Moro Keita ko manden Mali katigi koro ako mɔgɔ ka maaya a tɛ se ka sabati fiyewu k'a sɔrɔ e ka makɔrɔnkɔrɔ ni maaya t'i bolo ko mɔgɔ ka maaya tɛ se ka sabati fiyewu k'a sɔrɔ i ka makanga ni maaya t'i bolo ni an ka cɛkɔrɔba de mankan ye Moro Keita manden Mali la a ko jamana si tɛ se ka maaya sɔrɔ k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ de tɛ k'a yɛrɛ lakana a ka défense ko jamana si tɛ se ka maaya sɔrɔ k'a sɔrɔ ale bɛ ka wari de dun an bɛ ji bɔ a ye ka nɔgɔnsɔn k'a ye ko damari ka sɔrɔ bɛ fara sɔrɔ min jɛnsɛtaw kan ko cogo di ko les noirs naissent, grandissent et vieillissent sans être éduqués au fait que le blanc et les arabes surtout sont farouchement leurs ennemis. Ko cogo di ko golofinden bɛ wolo ka moyi ka kɔrɔbaya ka kɔrɔ ka sɔrɔ a ma la kolo a ma éduqué k'a yira la ka fɔ ko tubabu ani arabuw ye a jugu de ye ko tubabu farafinden bɛɛ bilama a bɛ moyi ka kɔrɔbaya ka kɔrɔ ka sɔrɔ a ma éduqué ni u hakilina in de ye k'a don a kunna ko tubabu ani arabu y'a jugu de ye an ka lakɔlɔkɔli ɲɛwala t'an bolo an ka éducation ɲɛwala o t'an bolo n'a y'a sɔrɔ an ka éducation ɲɛwala de b'an bolo an yɛrɛ de b'an ka ɲɛwalaw dilan an ka kan ka walanda jumɛn de di an denw ma nka an ka éducation a bɛ ka kɛ wali ɲɛwala de kan walimɔgɔw ka histoire walimɔgɔw ka programme scolaire o de bɛ ka kɛ an ka denmisɛnninw kun an ka madrasaw la an ka école la arabu bɛnbaw ka dɔfɔw arabu bɛnbaw ka kakɔrɔw tubabu bɛnbaw ka dɔfɔw tubabu bɛnbaw ka kakɔrɔw tubabu ka belebele kankeya o walanda o de bɛ ka di an denw ma an ka karantaw la o de la sɛbɛnnikɛla ko golofinden bɛ wolo golofinden bɛ moyi ka kɔrɔbaya ka kɔrɔ ka sɔrɔ a ma éduqué a ma la kolo ka yira la ko tubabu ni arabu y'a jugu de ye wa sika foyi t'a ma a ma f'an ye koyi bawo lakolokololi hamante lakɔgɔli ɲɛwala min bɛ an ka karantaw la o tɛ yira an na fiyewu tubabu ka civilisation an b'o de kalan an ka karantaw la arabu ka fusamanciya k'o de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye ko arabu bɛnbaw de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye an b'o de kalan an ka madrasasow la a tɛ yira fiyewu an denw na ko min tɛmɛna kunu an bɛnbaw ye bɛnkanni min na sɔrɔ kunu ni mɔgɔ ninnu jiw la o ɲɛwala o lakolokololi ɲɛwala tɛ kɛ an denw kun an ka karantaw la fiyewu karamɔgɔw an ka lakɔgɔli maya a man tɛ an ka lakolokololi maya anw de ka kan k'o sɔrɔ n'an m'o sɔrɔ tuya tɛ ye dɛ ayi tuya tɛ ye bawo mɔgɔ yɛrɛ de ka kan k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ man ka e ɲɛfɔ k'e balolen to o la n ko mɔgɔ golofinde fanba bɛ sula de kebetu i m'a ye an b'a fɔ k'aw ka lonkela o ye sulakun de ye bawo golofinde fanba bɛ sula su de kunkanko kuma bɛ fɔ a kɔfɛ nka ɲɛnama kunkanko fɔ kuma mɔgɔw de bɛ o lakale ale yɛrɛ ɲɛna farafinna dɔ fɔ bi farafinna histoire mɔgɔ wɛrɛw de bɛ k'o lakale farafindenw nɔ la ko kɛra an mun na a kɛra an mun fɛ yan anw ka version t'i la mɛ ayi version yɛrɛ ti anw na mɔgɔw ko anw ka dɔfɔ ma cogo di anw ka histoire ma cogo di dɛ mɔgɔw ko an farafindenw ma cogo di anw yɛrɛ fana ka anw yɛrɛ ma ta ko ni mɔgɔ jugu kɛra i ladibaga ye an ka dɔnkilidala dɔ kɔnɔ an ka manden kɔnɔ dɔ a ko k'i ma tila fɔlɔ ko ni mɔgɔ jugu n'o kɛra i ladilikɛla ye k'i ma tila fɔlɔ an juguw ye tubabuw de ye ani arabuw olu de ka éducation programme an bɛ k'o de kalan an ka école la an ka madrasaw la an ma tila fɔlɔ ayi an ma tila karamɔgɔ ni n ka jugu dɛ ko n ko ni donna da min fɛ dɛ a bɛ b'o da de fɛ ko tiɲɛ filɛ
Voilà la vérité. Tu as fait un peu de quoi tu as ma continuama, mais fais toi à Yamade. Quoi de tu as? Oh, tu n'as pas que ça ou de tu m'as. Tu n'as pas que ça ou de tu as. Fais tout à Yamade ou de tu as. Oh, quand tu as fait le mariment à la main. L'homme noir est en grave danger, mais il ignore. C'est ça le plus grand danger. Oh, quand Farafindé, oh, Kabe, avec danger là. Oh, Farafindé, oh, Kabe danger là. Comme Ninga Duna Befanaï, oh, Kapa Dokale danger là. Farafindé est danger là. Mais quand Farafindé pas Dokale danger là. Oh, en Joro, oh, Berente, et Titi Mafio, oh, quand je le mets dans les dadela, oh, Farafindé, je le mets dans la dadela, oh, Farafindé, quoi, je le mets dans la dadela, quand on a un tas de fio, oh, nous avons un bé, on est tas de quoi, on je le mets dans la dala. Oh, oh, les Arabes et le blanc ont déjà failli faire disparaître l'homme noir de la surface de la terre au moins 3 fois au cours des 1400 dernières années. Arabou, Anitouabou, Olukumbe fait qu'à Farafindé Silasa. Oh, si Sabakono, ni Samba Kele Ali Kemenani Kono. On y fera donc Tani Nani Kono, Touabou ni Arabou, où y a une Farafindé Silasa signé pas Sabakono. Ni fera donc Tani Nani Kono. Durant 14 siècles, il y a une ligne qui Golofindon Silasa. Au-delà, Kramo Ameto Afamina, comme Minina Morjamon fait, au tenir fiou, au look et Minini Kakaona, au tenir fiou. Ou qu'il y a une ligne de Kaon Silasa, Kambo Makolo Sanfe. Oh, nga, Sunkunta Kunduso, comme il manquera côté la Ghana, Ambema Kouye, you manquera au dé, Ambema Kouye, Mo, Wadi, you manquera, Ambema Kouye, Barakalanke Kelaude. Ambema ko Molandu de Jolandu de Kundo. O la dama ma so fieu ko la Ghana. Ayu ko ma tere fieu. Ayu le bonawe. O jafa ju be kera mo mu na kunu. Ko ko fo bu sila tunu. O le bonawe mo ko lu kere bi. O mo lu makere milliard kere 1 milliard et quelques de population africaine aujourd'hui. Oh mirni mi ngachane du ma ko sanfa bi mirni manchade. O golo fina droye. O ma golo finde mu me Hamante, au Américain Jamanauka, au Ani Jamanaveruka, au Lutola Fiu, au Nagolofine Andro, au Mouluma Kelemea, au Mouluma Kelemea, Jamfaju, Bengani, Beko, Niger Ambemola, si la sa Niniko, si la sa Wilkado Kele Kope, Nimon Mumbolo, Ambemola, Halibi Golofine. Mo milliard kele o halbi Golofindé mo milliard kele wayra ko ambe maw ay ko jolandu de kundo ko mo landu de kundo o ko ambe maw ba fomdo ko ibe mo werebe o ko chere do yabbe mo ko kurundu kala we ana kurundu semin to da ko matika kurundu sem binani fulani yakala o bidala ko ambe maw bengani kala kunte Au-delà, du coup, nous vivons dans une désinformation et une inconscience totale. C'est exactement comme ça qu'on élève les animaux d'élevage qu'on va vendre et égorger. Et on les halabe todi. On les halabe des communes. Et moi, je suis fonente. Moi, je suis balé kabo kuna fonna. Moi, je suis minelendo ala. Oh, il va falloir que bagami ya mineka amara. Ka blaika bagan sulu kono. Oh, kala dumuni. Oh, kasoro ka kantege.
k'a dun o kɔfɛ i ye bagan min minɛ k'a siri ka dumuni ɲini k'a d'a ma k'a la tulo a tulolen kɔfɛ ka sɔrɔ ka faga ka da dibi la k'a dun oh, voilà les systèmes éducatifs coloniaux, les systèmes médiatiques actuels dominés par les blancs et les religions nous construisent et déconstruisent mentalement comme des animaux d'élevage. Tubabu ka berebere kankeya anu ka la kolokololi kankeya anu ka kunnafoni kankeya o ye mun de ye ani diinɛ ka berebereli ni a ka la kɔgɔli kankeya o de ye k'anw jɔ k'anw hakiliw minɛ anw na k'an miirinaw minɛ anw na k'anw kɛ komi biyanw komi kungo kɔnɔ baganw o de kɛ anw na solonikɛla ko cogo di a ko les sales traites des religions adeptes ces conneries idéologiques suprémacistes des blancs et des arabes pour ne pas éveiller nos consciences et éveiller notre prudence ou les sentiments naturels d'autodéfense. Chez les blancs, leurs enfants apprennent l'amour de la patrie, le racisme et la haine de l'homme noir. Dès le bas âge, voilà la réalité. Chaque génération, c'est blanc et les arabes continuent le travail de domination inhumaine de la race noire, de pillage de l'Afrique. A ko cogo di ko ni namu mɔgɔ nɔgɔlenw jinɛmɔgɔw kɔni sifuw chrétienw silamɛw u n'u ka hakilina nɔgɔlen bɛnkanni hakilila u tɛ la kununi ɲɛwala di anw ma fiyewu u bɛ la sunɔgɔli ɲɛwala de di anw ma ani sira ɲɛwala o de bɛ kɛ anw kun anw ka karantaw la k'anw kuma yɛlɛma k'anw na siran k'anw bila k'a sɔrɔ waati kelen n'i taara tubabuw fɛ yen tubabuw ka éducation u bɛ éducation min ɲɛwala di u ka denmisɛnninw ma programme scolaire min bɛ di u ka denmisɛnninw ma ekɔlisow la o de ye k'u kalan kanu jamana kanu u ka k'u ka jamana fɛ u ka k'u ka siya fɛ k'u kalan mun wɛrɛ de la k'u laban farafinden na depuis u fitinin tubabuw ka kari o kari wa génération génération bɛ kalan kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ kalan o ɲɛwala de la kusamantiya jamana kanu jamanadenya ɲuman golofinlagoya ɲɛ o ɲɛwala de bɛ kɛ tubabudenw bɛɛ k'u ka karantaw la o ɲɛwala de bɛ kɛ arabudenw bɛɛ k'u ka karantaw la o de la ni arabuden ye farafin ye dɔrɔn a b'a yɛrɛ supérieur à lui ni tubabuden ye mɔgɔ finman ye dɔrɔn a b'a yɛrɛ supérieur à lui parce que éducation min dira ale ma a ka karanta la ko olu ye supérieur de ye mɔgɔya supérieur de don olu ye sanfɛmɔgɔw de ye et ko farafin ye dugumamɔgɔ de ko farafin ye jɔn de ye donc o mentalité de dir'u ma u ka karantaw la u bɛ mun ni o de ye ko kɔrɔbaya ni o de ye o waati kelen jamana kanu ani yɛrɛ sugulandiya o ɲɛwala de bɛ di olu ma o waati kelen yɛrɛ sugulangoya yɛrɛla gosi bɛnbala gosi bɔkolola gosi o éducation de bɛ ka di anw ka denmisɛnninw ma an ka karantaw la anw ye kelen ye wa ayi an tɛ kelen ye ko tubabuden bɛ kalan de golofinlagoya ani golofinya sɔrɔ golofin jamana ka dugumakolo sɔrɔ bɛ se ka tɔnɔbɔ cogo di o ɲɛwala de bɛ kɛ u kun u ka kalan kuntagalaw la malgré tous les crimes horribles, malgré ces souffrances accentuées sur des millénaires, malgré ces assassinats, ces génocides, ces meurtres de masse, ces destructions de nos civilisations et ces pillages de toutes nos ressources pour nous maintenir dans la misère et la mort que ces blancs et ces arabes commettent contre nous, les noirs, nous restons silencieux et nous disons même à ceux qui nous dénoncent de cette terre. Et ce sont eux qui sont heureux. Manegao, Wangra Bozong, Okoni Belade. Ni Sereni, ni Bengani Belade le Kofe, o Faradoke Samba Yirika Kono. Ni Moro Silasa, ni Moro Farao, o ni Jamanachu, o ni Somroyala Goshu, o ni Angadou Makolo Soro, Sueni. O ka se k'anw la dume fantanya kɔnɔ k'anw la dume dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ fo saya tubabu ni arabu bɛ ka min kɛ anw na ni san 2000 kɔnɔ u bɛ ka waleya cɛjugu bɛɛ lajɛlen ta ka golofinden sɛgɛrɛ
anw sigilen don k'aw ma wa an tɛ kuma an balimaw mana wuli k'olu bɛ nin kuma ninnu fɔ anw yɛrɛ de b'a fɔ ko olu balimaw an balima olu k'olu ye mɔgɔ jugu de ko mun de ye ko mun de la k'olu bɛ ka tubabuw ni arabuw critiquer Kɛmɛtu aw tulo b'a la aw da delilen bɛ nin kuma la tuma bɛɛ n'an bɔra k'an bɛ kuma arabuw ka jogo kan ani tubabuw ka jogo kan an balima farafindenw de b'u jɔ an ɲɛ sira la ko an bɛ nin kuma mun fɔ ko n'o k'an ka nin kuma ninnu dabila ko ça fait nin man ɲi aw kana arabuw neni aw kana tubabuw neni k'u b'a essayer ko anw de kɛ mɔgɔ jugu ye an minnu bɛ k'an ka droit réclamer min kɛra anw na an minnu bɛ k'o demander de an balimaw yɛrɛ de b'anw kɛ mɔgɔ jugu ye sisan aw taara ni mɔgɔ taara histoire dɔ ka jugu ni mɔgɔ taara histoire dɔ ka jugu mais foyi t'a s'u ma u t'u ka histoire de dɔn n'u y'a ɲini don o don k'u ka histoire dɔn n'u y'a ɲini don o don k'u ka histoire dɔn an Kɛmɛtu bɛ wuli ka jɔ min na tan n kalenna faso la n kalenna bulonda la u ka wuli ka jɔ ka jugu ni an taw ye nka u t'a dɔn wa i k'a kɔnɔ jugu la an n'u tɛ ɲɔgɔn na an y'a fɔ an balima ninnu ɲɛna ko an ni olu tɛ ɲɔgɔn na an n'u ka mɛtiriw de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ mun ka ciw la kɔni u bɛ arabuw ni tubabuw mun ka ci la k'an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na k'u ka to an ka tɛmɛ k'u y'an balimaw de k'an n'u tɛ ɲɔgɔn na an n'u tɛ ɲɔgɔn na ko cogo di comme si c'était normal que les codeurs de tous les horizons sont parfaitement en droit naturel de commettre tous les crimes qu'ils veulent contre nous comme bon leur semble et qu'il est anormal et même criminel qu'on se plaigne. Kochokodi. Tuwabu, Arabu, Mumbe, Ninje, Bo, Jero Bonyo Maula. Ulubega ni Bengani Munki Auna. Frafindendo ba yede ko ode kake komi oyere de kanga ke komi oye normal de ni Bengani kake komi oye normal de komi anka na kani oyere de an balma frafindendo de bo ye unyela ka ye abla ko to yere de supérieur awni ko tadi ko on supérieur de to wuye tadi ko an ye to wu inférieur de ay to wu ni arabu du mo de an balma do de ka ko nya tay wo koy wa balma o balma kele o ba yede ko an fele to amina ko ma nga plaide kan nga makuni an nga totani Kɛmɛtu wule de ka kɛlɛ kɛ wa kan ka dura ka segin ma ko n'o kan man ka bonya an ka makuni olu bɛ cogo min na de an balima mun bɛ sunɔgɔ la de olu bɛ cogo min na ko an fana ka maku an fana ka an bolo da an da la ka t'o cogo la kɔntɛ kɔntan bɛnbaw janfa an bɛnbaw de minɛ k'u kɔbɔ k'u kɛ maternité ka fɛrɛ kɔntɛ ko n'olu sɔnna k'u bɔnnaw janfa ko an Kɛmɛtu ko an t'an bɛnbaw janfa an t'u janfa fiyewu an bɛnbaw sara jɔnmaya min kɔnɔ an bɛnbaw sara don damajigi min kɔnɔ an Kɛmɛtu de kalina faso la ka kale bulonda la ko f'an k'an bɛnbaw honoré ko sanji b'a ko tɔn komi ye sanji a b'a ko tɔn komi ye ko sani i ka jɔrɔ fɛnba fofo n'o la de ko fɛn min ye fɛnba fofo k'i ka kabaw la sani i ka kaba fɛnba fofo n'o la de fɛn min ye fɛn belebeleba fofo k'i ka kabaw la diɲɛ filɛ ka lɔnni min tɔrɔbɔ bi dugumakolo sanfɛ mathématique damalɔ physique chimie tout ça ani dɔku an bɛnbaw de y'o gɛrɛma tigɛ aw bɛ ka kaba bi ko tubabu kunkolo ye baara kɛ ko tubabu ye sansi wuruki ko téléphone ni ordinateur ni fɛnw b'an bolo nin bɛɛ lajɛlen ye mathématique ni physique chimie wɔlɔndɔ de ye an bɛnbaw de y'o gɛrɛma tigɛ yan kama an bɛnbaw de ye physique chimie créé yan olu de ye mathématique créé yan olu de ye médecine créé yan olu de ye astronomie créé yan ko sani ka kaba fɛnba fofo n'o la de ko fɛn min ye fɛnba fofo k'i ka kabaw la an bɛnbaw de ko tɛ yan kama an bɛɛ bɛ mandekaw de ko ten fɛn belebeleba samanɔ sani e ka kabaw la de fɛn min y'a sama de k'i ka kabaw la an bɛnbaw de sɛbɛnni sindi dugumakolo sanfɛ ko mɔgɔ ka sɛbɛnni kɛ an bɛnbaw de y'a sindi yan Medu Neter o ye sɛbɛnni tɔgɔ da ko Medu Neter n'o ye yɛlɛmana ka kɛ hiéroglyphe ye hiératique ka b'o la ka na kɛ démotique ye ni latɛnw ni grɛkiw ni phéniciens ani arabu sɛbɛnniw ni diɲɛ sɛbɛnni tɔw bɛɛ lajɛlen bɔra o la an bɛnbaw de sɛbɛnni daminɛ dugumakolo sanfɛ yan an b'an bɛnbaw de n'o la fɔtɛ c'est le monde à l'envers ko ye diɲɛ y'a kunjugu de kan sisan mɔgɔ de ka binkani k'i la jɔnya k'i la kɔsɔnya san ba caman kɔnɔ e mɔgɔ min bɛ wuli sisan ko e b'i ka maaya o ɲini e bɛ ka maaya ɲini ka di mɔgɔ min ma walima e ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ o jɔnya la de olu mɔgɔ kelen ka tila k'e kɛ mɔgɔ jugu de ye tuguni ko ye diɲɛ a ɲɛjugu de kan sommes-nous vraiment des êtres humains en tant que tel ko sala ko an ye mɔgɔw yɛrɛ de ye ne ko an ye mɔgɔw ye an golofindenw an kan k'an yɛrɛ ɲininka ko ne ko an ye mɔgɔw de ye wa nin cogoya la ne ko an kan k'an yɛrɛ ɲininka ko est ce que an ye mɔgɔ ye wa sala jeli bɛ anw na hakili bɛ anw na wa yala ni bɛ anw na wa
jeli min bet wabuni arabula ni hakili bet arabuni wabula ko sala o hakili kelen o jeli kelen o ni kelen be awna wanga yere ni ngola sommes-nous vraiment des êtres humains en tant que tel ko no ka woni mo yere de wa ni ngali poimbe ni ngali so mbe ko le finde be ga yere ni nganna ko ne ko anye mo de wa et que nous avons encore un sens de l'autodéfense et du droit de défendre nos vies, nos existences, nos civilisations, notre patrie, ou alors nous sommes juste du bétail. Oh, quand on a l'oncle si on faut tama l'oncle là, quand on a chédé, oh, quand on y est makanka, oh, quand on a nyamaya makanka, oh, quand on a bébaya makanka, quand on a sombraya makanka, quand on a fabadia makanka, oh, qu'on a moqué pied, oh, ça la quoi on y est baroundé, on y est baroundé wa. La condition mentale de l'homme noir aujourd'hui sur terre n'est pas vraiment différente de celle des animaux d'élevage qui passent dans les abattoirs chaque jour de bœufs et de vaches qui ignorent c'est le ver qui fait semblant de les aimer qui va les amener pour les faire égorger et prendre plaisir à déguster leur viande sans aucun remords mais au contraire avec la plus grande joie. Oh, qu'est-ce que tu dis? Ko ambe hakila li hala minabi wol finne mi hakila li hala minabi o ko bi mo mi mbaka bagan mara kaka bagan na dumuni kula mara kula korobaya o nga bagan yere ebe ka bagan mi mara ka bagan la korobaya ka dumuni di bagan ma ka bagan la klo bagan hakila ko eba ale fede ko ale ko e kadi ko e ale ko kadi ede ko de la eda ka ale be ke e mara ka dumuni di ma o kasro o bagan mara la misi mara be ka misi balo kanye ka misi mara o abeka misi balo ka misi klo atika kede ko parce que misi kada ide aide abeka kede ayere de kama abe fuka misi de torobo o bolo finde bilama ambe o togade la o ambe o togade la bi o ambe li haramina tan to abu ba me ko français 2 milliards de malima o Qatar 3 milliards de Côte d'Ivoire ma e ni jamana ye 5 milliards de amma o kunere foitala wala sa ka se ka on torobo ka on la lo ka se ka on torobo ka ta fe o donc on ni baga ni ñogonce o anga yere ñi ngade na soro da français min be on ni baga ni ñogonce o anga laje anga yere ñi nga o baga tri mi baga mala ni ciogala ani on ni ñogonce o dance bo jumende be on ni baga ci di ciogala de o golo fi ndem bilama dance bo jumende be on ni baga ci différence jumende ba ni ñogonce oh il nous faut donc en prendre conscience et d'aujourd'hui construire toute la mascarade de l'environnement éducatif et médiatique d'animaux d'élevage qu'on a construit autour de nous pour nous empêcher de reconnaître nos ennemis viscéraux et les dangers que nous courons. Quand tu es en danger, mais que tu ne sais pas que tu es en danger, tu es vraiment en danger. On connaît mon o ni be dinge dala o mo ni be halaki dala o nga eta do fiew ko ebe halaki dala o ko ko re ki be halaki dala ko ki dala ko vraiment ebe halaki dala baw ni mo be danger la ere ba do ki be danger la ibe tuga beke ebe ka bo danger la tuga men ngat mo men ebe danger la ere ta do fiew ke ebe danger la ere kana mo ki be danger la ko o ki be danger la o golo fina bo danger la ba golo fina farafinde fambata don bi ambe tu amfle to ameta ko ambe jonya foki avoma ko esclavage dernier degré ko ambo de la ko farafinde fambati o don quoi et donc on la met danger là de ba o tado a dombale o de danger anga ngo de do anga ngo de do o ka donc ka foko sika fonti amade ko mo ka maya nyini baga o ko ya yire de quand tu es en danger tant pis pour nous si nous continuons de perpétrer ce système d'inconscience autour de nous. Oh, quand avec on est là, on est en sona, au katoni, choya ni kankia in konana, on hakrinta kankia in konana, ko akera on est là, akera on est là, on est en sona, katoni hakli la benkani, le gars va te donner. Hot up, Madegao, Wangra Mozon, Kamakadeon. Nous devons commencer à apprendre à nos enfants que le blanc et les arabes sont nos ennemis à cause du mal qui nous ont fait depuis des milliers d'années et que c'est que nous-mêmes qui devons nous défendre et non aucun de leurs propres dieux qui viendrait nous sauver des crimes
qui vont commettre contre nous en plusieurs milliers d'années. Leur religion et leur Dieu n'ont rien fait pour nous. Sortir de leur domination, ni nous faire échapper à leurs crimes. Oh, quand on a donné, on a munekebi, on a bik, on a déu, on a déu sobi, on a au déu kalande. Oh, kaira au déuna, ko tuabuni arabu ko liye on jude. An kan ka yirula ko tubabu ni arabu ni san ba fila tɛmɛnen kɔnɔna k'u ye bɛnkanni wale de kɛ anw na u ye ladonyali wale de kɛ anw na an kan k'o ɲɛwala de di anw ma bi o an kan ka yira anw denw na de o kan ka an yɛrɛ ma kankan o ko mɔgɔ si tɛna anw ma kankan anw yɛrɛ dɔ la an kan ka yira anw denw na de ko tubabu nana jo min di anw ma God Elohim min di anw ma ko arabu nana ala min di anw ma ko ala in tɛna anw bɔ ni jɔnya in na koyi ayi o ala in tɛna an kisi u ka jɛ in tɛna an kisi an kan k'a dɔn de ko anw yɛrɛ de ka kan k'an yɛrɛ kisi bi ko ni jigiya o jigiya bɛ anw na bi ko y'an yɛrɛ de ye an bɛnbaw ko ni bolo dimina k'a bɛ da tigi de kun an bɛnbaw ko ni san finna ko bɛɛ lajɛlen b'a kun na kaba de fifa wolofinɛw san finna an kunna san finna an kunna san finna an kunna ni bolo bɛ a dimi bi anw bolo de b'an dimi wa an bolo dimibagatɔ a kan ka da anw de kunna koyi arabu ka ala tɛ ayi an la jɔnya o ɲɛna o ma foyi kɛ tubabu ka jɛ tɛ ayi tubabu nana bi an kan k'an kɛ jɔn ye san ba caman tubabu ka jɛ ma kala don a ɲin na ka bɛn n'a ye arabu ka ala a ma kala don a ɲin na ka bɛn ni a ye fiyewu arabu kɛlen ka bi an kan k'an kɛ jɔn ye k'an kɛ marchandise ye k'an fɛrɛ san ba caman kɔnɔ arabu ka ala ma kala don a ɲin na ka bɛn ni a ye ne a kɛra o kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛna anw bɔ ni jɔnya in na an y'o b'aw kunna koyi anw yɛrɛ de kan ka wuli k'an jɔ k'a ni an bɔ ni jɔnya in na an ka kan k'o ɲɛwala de di anw denw ma anw ka kan k'o éducation de di an denw ma ko anw ka lakolokololi ɲɛwala anw yɛrɛ de kan k'a la da an ka histoire an ka kan k'o de ɲɛfɔ an denw ye an ka kan k'a yira an denw na de ko tubabu ni arabu ni jugu b'an na dugumakolo in sanfɛ olu de y'an jugu ye an ka kan k'a yira an denw na de ko tubabu ni arabu olu ye sila sali de ta k'an farafindenw sɛgɛrɛ ko fo k'an sila tunu ka bɔ dugumakolo sanfɛ de an ka kan k'o walala de di anw dɔw ma an denw ma ça fait près de 2000 ans qu'ils nous tuent, nous brûlent vivants, nous esclavagisent, nous pillent, nous volent, nous tabassent, nous rabaissent, nous traitent d'animaux, nous cachent dessus. Nous devons dès aujourd'hui comprendre que nous devons nous défendre avec férocité et pour nous défendre, il faut que nous comprenions que nous sommes en danger tel que l'histoire nous le rappelle. Mais on joue aux sourds aveugles. Pourquoi il y a Samba Flari? Samba Fla. Ni mon numéro un faga, un yéma. Ni mon numéro un adjoint, ni mon numéro un chien, ou bien un bois, ou bien un damage, ou bien un kebain. An ka faamu de sa ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ min bɛ anw défend k'anw kɔni jɔnya kɔni anw yɛrɛ tɛ an ka kan ka faamu de sa ko anw bɛ cogoya min na de ko an jɔlen bɛ dingɛ da de la ko an jɔlen tɛ tinti kan dɛ ko an bɛ dingɛ da de la ko wagati dɔ sera ten sa an ka ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ tulo gɛlɛn ɲɛ fiyɛntɔya in kɔnɔ ten sa an ka ɲɛ yɛlɛ tulo gɛlɛn ɲɛ fiyɛntɔya k'an ka bɔ kɔnɔ ta an ka ɲɛ yɛlɛ disons tout cela à nos enfants disons-leur la vérité disons-leur ces crimes tous les jours et apprenons-leur l'hypocrisie face à ces blancs et à ces arabes. Apprenons-leur la ruse face à ces ennemis de notre race. Kananga irande unade. Angana tiye pakisa angana ngode fandewi. Ko to buni arabu an jugude ko. Angana do ande una fanga fuina. We min kana kunu. We fere jugu min kana kunu. Kaga ko de fandewi. Ko na mo ke fiew o anyambe ma jamfa. Ni an ma se ka irande una fiew. Ko benkani de kera an bema la kunu. Na ma se ko fandewi fiew o kayande un jamfa. Kayambe ma jamfa. Apprenons à nos enfants tous les crimes que ces Arabes et les Blancs ont commis contre nous, de peur que demain nos enfants ne subissent ce que nous subissons aujourd'hui comme destruction de nous-mêmes et comme souffrance, afin que l'Afrique de demain se soulève contre la domination étrangère qui se perpétue et s'éternise à cause. Silasa wale min kɛra anw na arabu ni tubabu juru la n'a man denw kalan o la anw filɛ lihala min na bi an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi an denw fana bɛna tila ka bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ dɛ n'an tɛ fɛ an filɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi an denw fana ka bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ ko an ka histoire
do fo nyaro je an ko fandenw yede ko temena coga mina kan ka fandenw yede o golofindenw kamakadenw aw ka lonkila do o k'a fɔ aw denw ye min kɛra anw na a ye wuli a ka taa f'u ye dɛ n'aw m'aw denw kalan ni o ye sira foyi t'a ma aw yɛrɛ filɛ kɔlɔlɔ min aw filɛ lihala min kɔnɔ tan an bɛ kɔlɔlɔ min na tan k'anw denw bɛna kɛ tan dɛ kɔlɔlɔba saba bɛ yen nɔ an bɛna n da dɔw la o f'aw ye an bɛ kɔlɔlɔ min na yan bi Mandinkaw Wankara Mbosong an bɛ fɛrɛkɛ dɔ de kɔnɔ des religions abrahamiques coloniales génocidaires passent leur temps à masquer le rapport de force agissant contre la race noire afin que les noirs acceptent volontairement qu'on les a écrasés et qu'on les pille, les domine et les impose la souffrance comme norme de condition de leur vie et c'est un seul. Oh, namu mumbe wele ko Brahimala namu Brahima ka namu koni les religions abrahamiques judaïsme christianisme l'islam yoro dina saba bela jele Ibrahima bonaw ye be ko kulu Ibrahima bonaw ye oh o jeli bon dine o silasa dine sabain olu de bɛ ko ka anw ka tuma bɛɛ ta ka anw ka tan ka yira anw na ko anw ka sɔn tubabuw ni arabuw bɛ ka min kɛ anw na anw bɛnbaw ka siraw la gosili an bɛnbaw ka diɲɛ cogo la gosili an ka culture ni an ka somɔgɔya kow la gosili ko o tɛ bɛn olu ka diɲɛ ye cogo ma n'o ye olu ka silamɛya n'u ka chrétien n'u ka juifuya ye o ko tɛ bɛn olu ka tagasira kɔrɔ o ko de ka ɲi ko ni an ma sɔn ko an ka tagasiraw bila ka tugu olu ka tagasiraw kɔ o ko anw de ka kan ka kɛlɛ aw y'a faamu sa aw ye les religions abrahamiques aw y'u ka ɲɛwala ye wa an bɛnbaw ka diɲɛ ye cogo de o ko fo anw de ka sɔn k'o dabila pewu olu bɛnbaw ye u ka diɲɛ ye cogo min sinfanya walima u bɛnbaw ye belebeleli min sinfanya n'o ye silamɛya ni chrétien ni juifuya ye de o ko fo anw de k'an taw bɛɛ bila ka don olu ta la ko n'o kɛra de ko o de ka ɲi ko n'an m'o kɛ de ko anw ni kɛlɛ de ka kan anw ni fagali de ka kan anw ni sirasali de ka kan donc o de don mɔgɔw kunna psychologiquement an k'o bila an kunna quoi k'a bɛ tan de quoi ko anw de ye kafiru ye komi aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na dɔrɔn ni mɔgɔ min banna silamɛya ma dɔrɔn e bɛ kɛ mɔgɔ ɲugun tɛ fɛn e bɛ kɛ kafiri ye e bɛ kɛ mɔgɔ lagosilen e fagali bɛ daga aw y'a faamu sisan wa aw ye ninnu ka système faamu wa donc o éducation ɲɛwala ye o y'o de don an kunna sisan k'anw lamɔ ni o ye k'anw kɔrɔbaya ni o ye anw yɛrɛ ka sɔn o ma o cogoya la dès l'école coloniale chargée des conditions mentalement les noirs a travaillé contre les propres intérêts en construisant l'ignorance et l'obscurantisme par la limitation de leur capacité à tout interroger en formatant leur esprit à la récitation et non à l'analyse lucide, en leur faisant croire que tous les êtres humains ont les mêmes intérêts et forment la même prétendue communauté, en leur faisant croire que tout ça que dit un blanc ou un arabe est bien pour eux, en créant en eux la mentalité des attentistes afin que l'on ne prenne jamais d'initiative ni de choix liés aux intérêts de leur race au nom des prétendus principes universels que personne ne considère face à eux. Continue. Yoro nye folofo on be lihala min kono bi o ye dini rew de imposer ko no ye chrétien ni islamiya ni juifuya ye o ka ngam bolo ko la kambe mo ko sarabla o ka so dine ti foye ni culture te o ka nga culture la goshi ka ngam bolo la kam bolo ke waltala o aflana e munde o de éducation yi la fo mako la kolokolo li o ka to bugal la kolokolo jawala o de ke awu o ka an hakilu bla jokono o kake o an gurfindew ka barake o an yere ka soro contrôle o an ka barake o ba an be kalam nyawla me kangu o kala nyawla de an ka se ka barake o kala ngono o an ka here contrôle o ka mune kala ngu ka kumatu
o ma yelma o dibidoya o hakili l'Afrique fangantaya o nyawla de di awma o ka aw kulo formaté ka aw hakili formaté o ka aw blamudi la o uluka o la ko le nyawla o anga to ka sege o drone kan o ko fe o ka soro ka ira awna ko jene ko je kono ko mo bela jire nga intérêt clé o ka soro ka bla aw kuna ko je communauté bela jire communauté clé ka soro ka ira awna ko to buni arabu o ko olu faisant croire que tout c'est que du blanc et aux arabes de eux est créant en eux la mentalité des atlantistes o ka ira awna ko to buni arabu yemin fo o ko e chere awiye afamu kramo la colonie nyawala no éducation yero nya fo ene ngambe li harami kono dina e minka awna éducation e minka awna o te flaye ni inde la ka ko fo anga groupe ka ya mo eske sege ka ala ani shede ninka ala kelendo wa na so sege ka ala ani shede ninka ala na so ala kelendo o ka fayana andela ka ni ngalikia na soro nyine ga ala ani jakuma ga ala na soro ala kelendo ku ga fayana kay uti kele jakuma na be do oke abe do munke aka ala fi ale bodo nyine fa na be do oke abe do munke abe ala fi abado bawo u bela jele jakuma ale be bolo nyina de la ni jakuma di nyine ka ala kera kele abe gele re abe gele anga je choko ani to buga je choko ta kele swachila bon oluga je choko de kan frafindon tonobo aw oluga marchandise de ko oluga je choko de kan tonobo ni aw fana ko oluga here oluga here kuma mun fo ko yan fana ka here de kramo est-ce an here de do iga misi mara iga misi were ko ka dumuni ta ka diga misi ma aka dumuni ka fa est-ce que misi ka here ni to do ayide misi tigi ka here ni to do abe fa ka misi la klo ka misi fere ka torobo abe ko ka here de ngata ka misi la bolo de ayi abe ka here la bolo wakati dans le monde de la construction de l'ignorance, de l'ego, de la conscience identitaire des Noirs. Voyez mon diade, Jemi, ni ode ka golofinde la dume, ka golofinde la to, kolombalia kono, ka golofinde to, hakli doa kono, ka golofinde to, yere nyana baya balia kono. Bawo iga identité, ode be minila, ka ki nyefoni mo were. Wasa ka golofinde nyefobi figa nyefoni tuwabuya yi ni mo min arabu jamana arabu kalanke madrasa la arabu ka jeye chogo ale bo de kala ni mo min tara e ko kalanke tuwabu ka jeye chogo ale bo de kala ni mo min iba yinga na ta islamia dinela abe chrétien dinela golofinde jamana kaya o place ma sindi aga jamana kaya aga duma ko sanfia wal mo ko sindi de we na la choro akuna de ya nga golofinde mba yere soro ko bi arabu ka jey choko to bu ka jey choko ni mo mi te jey ta sew o tikila mo o he mo werdi fu e ka jey to bu ka jey choko ka jey arabu ka jey choko la tant que l'école coloniale ne créera pas de noirs afrocentriques, elle travaillera toujours contre les intérêts de la race noire. En tant que ambe karanta mina en tant que o karanta ma frafindon créé frafindon mumbe para que tabuka tant que l'école coloniale ne créera pas de noirs afrocentriques, elle travaillera toujours contre les intérêts de la race noire. En tant que amega kalaminke tobu amega tobu kalaminke en tant que obega tobu ga nyawala de ka o sika foita mo kono de ko amega kalaminke amega kalanke ayere ka wuruki contrôler o ka kalaminke amega ko la amega fo mo ko mo kalanu mumbe ka arabu kamba fobi mumbe ka tobu kamba fobi mumbe ka anglais ba fobi o am ayere bulo falemi o lumna ko le mo kalanu ni koy o sika foita mo luga kalawne o kera frafina ka kotaka frafina ka koroto o nyawala de o luga kalanke ra o de ka frafina ko be senade barabe ambado ko sika foitama ko angana ka ayere
bawo n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ kalanni wolo tubabu kalannaw arabu kalannaw minnu ye kalan kɛ anw fɛ yan depuis ni san 60 in kɔnɔ an ka farikolo kanabila sɔrɔ ani santé san 60 in kɔnɔ n'a sɔrɔ nafa kun yɛrɛ olu ka kalan na siga foyi kun t'a la san b'a sɔrɔ an bɔra jɔnya la an ka mɔgɔ kalannen si fila in mun taara arabu kalan kɛ ani mun ye tubabu kalan kɛ san 60 in kɔnɔ siga foyi kun t'a ma n'a sɔrɔ olu ka kalan kun kɛra u taara kalan min kɛ n'a sɔrɔ a kun kɛra farafinna ka yɛrɛtigiya farafinna ka ɲɛtaga kalan de kan san b'a sɔrɔ an bɔra jɔnya in kɔnɔ nka woyika u taara kalan min kɛ u taara waliko de kalan u taara wali culture de kalan u taara wali histoire de kalan u taara waliko de kalan u ma taa yɛrɛko foyi kalan o de la hali bi farafinna bɛ jɔnya la n'a ma ɲa Kemetu aw wulila aw de ko ko maya sɔrɔ sira bɛɛ kan an b'a fɔ ko an ka éducation an yɛrɛ kan an ka programme lada an ka programme ni o bɛ an denw bɛ kalan o la don nataw la n'o tɛ anw kalanna cogo min n'an denw kalanna tan an ma si bɛ kɛ jɔnya la an tɛ bɔ ayi o de la an bina jɔ min kɔnɔ an kana to an denw ka bɛn a kɔnɔ ko Kami a b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ Kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ an bɛnbaw de ko ten hɔtɛp Kamakaw Mandinkaw Wagarambosow yɔrɔ n ye fila fɔ diinɛ ye kɔlɔlɔ min se an ma ani éducation ye kɔlɔlɔ min se an ma an bɛ éducation de kan hali bi et en plus l'école coloniale se charge de rendre l'homme noir incompétent à produire ses dons il a besoin et donc cela fait de lui structurellement un consommateur définitif ko école coloniale mɔgɔ min ye an lajɔya olu ka éducation kankeya in o bɛ farafinden a bɛ a bila dɛsɛ lihala de kɔnɔ ka bila lihala jumɛn de kɔnɔ a kana se ka dilanni kɛ a makoɲɛfɛnw a kana se ka k'o dilanbaga ye a y'an to kalan an ka karanta la i m'a ye farafinna an ka mɔgɔ kalannen u tɛ se ka foyi créer wa u tɛ se ka foyi dilan wa parce que kalan min bɛ kɛ an kun consommeli anw ka fɛnw dun o kalan de bɛ kɛ anw kun nka anw ka dilan a y'o kalan tɛ kɛ anw kun fiyewu o ye waliɲɛwala de ye anw ka kɛ consommateur ye bada bada anw kana kɛ producteur ye dɛ anw ka kɛ consommateur ye bada bada anw kana se k'an yɛrɛ dumuni an bɛnbaw y'u yɛrɛ dumuni yan anw kana se k'u yɛrɛ furakɛ an yɛrɛ furakɛ an bɛnbaw y'u yɛrɛ furakɛ yan anw kana se k'an yɛrɛ lakana ka sɔrɔ an bɛnbaw n'u yɛrɛ lakana yan nka bi kalan min bɛ kɛ anw kun a bɛ fɔ de ko non diɲɛ bɛ cogoya min na mɔgɔ bɛɛ t'i yɛrɛ kɔrɔ il faut accord bilatéral ni jamanaw ka jɛ aw bɛ éducation kɛ donc jamanaw de b'u ka i kalan olu ka éducation ɲɛwala u ka éducation programme u b'o de d'i ma diyagoya e ka o kalan kɛ ni o kɛra e bɛ se ka bɔ jɔnya la wa i tɛ se ka bɔ jɔnya la o bɛ se ka fi ko non ko diɲɛ bɛ cogoya min na an bɛ partenariat signé an b'i ka jamana lakana ni e ka lakana n'a kalifala mɔgɔ dɔ la ka ban i ma kɛ jɔn ye wa i kɛra jɔn ye ko non e ka wari ko mɔgɔ wɛrɛ ko dilan ne ye wari dun ka ban i ma kɛ jɔn ye wa i kɛra jɔn ye n'an m'an ka éducation système changer an m'an si bɛ kɛ jɔnya kɔnɔ bawo an bɛ kɛ dumunikɛlaw de ye anw tɛ kɛ dilannikɛlaw ye au lieu de devenir producteur nous allons maintenir nous allons nous éterniser dans la consommation voilà au lieu d'apprendre à produire nous allons nous éterniser dans la consommation condamné à consommer uniquement ce qu'il ne produit pas. Alors que celui qui possède les terres agricoles le plus riche et l'essentiel des ressources minérales, minéralières, énergétiques du monde, c'est le but de l'école coloniale de lui faire croire qu'il n'a pas intérêt à les transformer, qu'il a plutôt intérêt à les vendre aux Blancs, aux Chinois, bref, toujours vendre à d'autres qui vont les transformer, mais ne jamais rien transformer nous-mêmes. Cette école qui amène l'homme noir à penser qu'il ne peut pas transformer ses propres ressources, ni qu'il peut s'en servir comme monnaie d'échange pour acquérir toutes les technologies stratégiques dont il a besoin, qu'il ne doit rien changer, rien améliorer, rien remettre en question que ses prédécesseurs ont fait ou ont signé comme contrat inégaux ou même adapté comme mentalité de soumission, etc. Aw y'a ye sa o la kolokolo ɲɛwala o bɛ anw bila lihala de kɔnɔna na anw ka kɛ consommateur ye an kana kɛ producteur ye fiyewu ka sɔrɔ o wagati kelen na
anw de ka dugumakolo ye dugumakolo barikama ye sɛnɛ bɛ ɲɛ an ka dugumakolo sanfɛ an ka dugumakolo ka ɲi o waati kelen na pétrole fo ka taa se gaziw ma bɔkisitu o bɛɛ lajɛlen bɛ an ka dugumakolo de jukɔrɔ o waati kelen na yiriw de bɛ anw fɛ yan an ka yiriw de bɛ tigɛ ka taa fɛrɛ tubabuw ma o waati kelen na sanu bɛ anw fɛ anw de bɛ an ka sanu bɔ ka taa fɛrɛ tubabuw ma nka anw tɛ a kalan an ka ekɔlisow la fiyewu k'o yiri ni o sanu ni o pétrole ninnu ko anw yɛrɛ de kan k'u transformer anw fɛ yan k'a fɛrɛ ayi o tɛ kalan an kun fiyewu a bɛ kalan an kun de ko sanu bɛ bɔ cogo di n'a bɔra an ka sanu biritilama bɔ k'a fɛrɛ o cogoya la k'a di tubabuw ma olu ka taa n'a ye kɔɔri ko an k'o sɛnɛ n'an y'o sɛnɛ dɔrɔn an k'o kɔɔri cɛ o cogoya la ka taa di tubabuw ma anw tɛ kalan fiyewu kɔɔri bɛ dilan cogo min na ka kɛ fini ye usines bɛ jɔ cogo di anw yɛrɛ bɛ se an bɛ ka t-shirt ni vestes ni fɛn minnu don anw tɛ kalan o dilan cogo la fiyewu ayi an bɛ kalan mun de la an bɛ financer de k'an ka kɔɔri sɛnɛ n'an ye kɔɔri sɛnɛ o sɔrɔ an ka kɔɔriw cɛ ka kɛ conteneurs kɔnɔ a biritilama ka taa di tubabuw ma k'an ka sanu cɛ ka taa di tubabuw ma k'an ka pétrole ji cɛ ka taa di tubabuw ma olu ka transformer ka sɔrɔ ka na n'a ye tuguni ka tila ka n'a feere anw ma k'an ka kɔɔriw cɛ ka taa di tubabuw ma olu ka sɔrɔ k'a dilan tuguni ka kɛ finiw ye tuguni kɔɔri kilo kelen min u y'a san an bolo 50 ka taa dilan ye kɔɔri kilo kelen bɛ se ka semiji den 12 dilan ka sɔrɔ ka na semiji den kelen feere anw ma 800 golofina b'o lihala de la golofinen tɛ kalan fiyewu nɔgɔ usine bɛ semiji bɛ dilan cogo di usine bɛ semiji dilan o usine technologiquement o bɛ kalan cogo di o machine bɛ dilan cogo di golofinen tɛ kalan o la fiyewu woyi ka baara b'an bolo de kɛmɛ tu tuma dɔ la n'i miiri kɛlɛ in na i b'a fɔ k'an ma wuli fɔlɔ yɛrɛ ko nka ko bɛɛ wuli kuma de ka sɔgɔmada ye baara b'an bolo an ka dɔn ko n bɛna an bɛ to ka n'o fɔ ko bɛɛ kununtuma o de ka sɔgɔmada ye koyi mɔgɔ bɛɛ kununtuma o de ka sɔgɔmada ye ko ni fulakɛ n'a ye min kɛ sɔgɔma sunɔgɔ la a b'o de kɛ a ka misiw nɔfɛ boli la ni fulakɛ ye min kɛ sɔgɔma sunɔgɔ la a b'o de kɛ a ka misiw nɔfɛ boli la bawo sɔgɔma n'a y'i da ka sunɔgɔ a bɛ wuli wagati min na o b'a sɔrɔ misiw taga yɔrɔ janyana ale kɔni a b'o de kɛ bolila misiw nɔfɛ sa ko n'i ye boli min kɛ dɛ k'i b'o gɔngɔn de y'i nɔfɛ i mana boli min kɛ i mana i kɔfilɛ dɛ i b'o gɔngɔn de y'i nɔfɛ nka e ma boli min kɛ a y'i to gɔngɔn ye dɛ karamɔgɔ an ka wuli dɛ an ka wuli ko bɛɛ kun kuma i ka sɔgɔmada ye nka golofindenw an kunna kɔbaga la dɛ an kan ka dɔn k'an ye temps min kɛ an ye tɔmɔda min kɛ sunɔgɔ la o k'an wulilen kɔfɛ ko sigi t'an ye tugun ayi sigi t'an ye tugun an k'an sɛnɛ tɛlɛ o la kɛmɛ tugun an bɛ to k'a fɔ ko sira ka jan ni mɔgɔ de ko k'a b'a a jɔ an ya sira la an b'a fɔ k'a y'o bila kɛrɛfɛ a ka tɛmɛ sira ka jan tubabu ka kɛlɛkɛbere sabanan walima système ka lihala sabanan o ye mun de ye les médias coloniaux o ye fɔgɔbɛyalaw ye fɔgɔbɛyala n'o ye journalistes ye kunnafoni min ni an bɛ k'an yɛrɛ kunnafoni o ye RFI BBC CNN kunnafoni min bɛ ka di anw ma diɲɛ kan ani kow kan yala a bɛ tiɲɛ de wa an kan k'an yɛrɛ ɲininka nkalon don a tɛ tan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la bi Russie ni Ukraine ka kɛlɛ n'i ye France 24 lajɛ n'i ye CNN lajɛ olu bɛ ka kunnafoni min fɔ sala a bɛ tiɲɛ wa hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a tɛ tan i b'a lajɛ RFI a bɛ kunnafoni mun di mɔgɔw ka yɔrɔw kan e mɔgɔ min e b'o yɔrɔ la a bɛ tiɲɛ de wa a tɛ tan fiyewu nka u b'a di mun de kama faransi ka intérêt kama occidentaux ka intérêt kama donc o b'a yira ko an bɛ kunnafoni min lamɛn kunnafoni siga foyi t'a ma ale jɔyɔrɔba bɛ kɛlɛ kɔnɔ bawo kɛlɛ yɛrɛ kunnafoni de bɛ wuli ni a ye kunnafoni ko mɔgɔ bɛ wulikajɔ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de y'a kunnafoni f'i ye i komi lamala an kɛmɛ t'u filɛ nin ye kuma la su ni tile an ka kuma in kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an bɛ ka kunnafoni de lajɛnsɛn dɔw b'a ɲininkali ko n'o k'an tɛ segin kuma la wa an b'a karamɔgɔ kunnafoni foyi tɛ kunnafoni bɔ o de la an kɛmɛ t'u bɛ wulikajɔ la don o don an bɛ kuma la mɔgɔw b'a fɔ ko non ko an tɛ segin kuma la wa an b'a fɔ ɲɛna ko an bɛ segin koyi ko nka ko a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ ko kuma in de y'an minɛ kuma in de y'an ka mirindi minɛ ɲinan y'a san 1400 ye don o don wajulu kɛnɛw de bɛ sigi an ka jamanaw kan don o don misiriw la kumaw de bɛ fɔ yen nɔ conférence de presse de bɛ kɛ radio show ni télévision na ka kuma u bɛ tile kuma la n'u ko n'olu ye kuma dabila kuma min na an kɛmɛ t'u fana bɛ kuma dabila ni misiri wele dabilara an bɛ kuma dabila ni radio show datugura ko nafa tɛ kuma la kuma min na an fana bɛ kuma dabila ni télé show datugura kuma min na ko nafa tɛ kuma la ko an ka baara kɛ o don an kɛmɛ t'u fana bɛ kuma dabila en tant que olu bɛ baara la ja nafa de bɛ kuma la kuma de y'anw minɛ
anti kuma dabla fiyewu ko ngoni diro dam fa be da defe ni ori kuma dabla wati mina de abadala ko jago na fa kuma la kanga barake kuma inde baray bawo ni mo ka wuli ka jok fa ke yekuna fonde soraka an keme tu ka wuli ka jok ameka kuma mun fobi kuma indamina ani biche ani mo dama mun ga la serialu soro mo dama min kira kemitiye mo dama min be la seriali bena amadu masrawke damba drone be hakedo hala an yereta hakedo ka fo na ko tie bolo ma pakisa bolo ma obika kuma mun fo kuma be chede ko tori nyede do ate komi fiew ko nga ka gelene ambal mo bodi fana ka gele ko ba ko sambagele ko ni wila klikele ko ko e galoy ko baraba mbolo ko sino ko tiena ambeka kuma mi fo ko chede do kle kono ambe se kanila serali usor sie saba vocal nani privé la krengela membe ka kuma fe koni kramo jurula mo be kle kala seraluke mo be la seraluke mo mu ire make kemeti refio o be sama dinere kan wala o be krecha dinere kan o be kle ka fana ko tiere la ko kemetu ko be la selemina ko o be ka tiere ko wa ka o tsika soso ko uluma mo sie dalu be mo mbolo ki ban soso wa ire fana mo ko folo ba o ni cheche karla yo yedu masarache mana dair la togo togo mana deka grana togo ni ibina keme tuka jokono o duguma sara ke folo ibake ba e bolma dal mi romina ebe dugu tuni min gorda ambe siede ebe dugu tuni min gorda keme tu be siede kurana mi bolo te obla an claro la mena bibulu mi bolo obla keme tu claro la mena ebe dore takana note dugu tuni wo o jennendo ambe sie les médias coloniaux qui sont chargés de nous bombarder de fausses informations du matin au soir afin de prendre en otage et faire dévier de ce qui est pertinent et l'essentiel de nos mentalités, nos pensées, nos réflexions, nos choix, nos décisions, etc. Ces médias sont oui et dangereux pour nous. Ils sont chargés au quotidien de nous convaincre à des fausses idéologies. Ces médias sont inutiles pour nous et dangereux pour nous. Ils sont chargés au quotidien de nous convaincre à des fausses idéologies, à de la désinformation, à de l'ignorance, afin de s'assurer les intérêts de l'homme blanc seront toujours propriétaires face aux intérêts de l'homme noir. Tout ça à notre insu. Ces médias sont là pour nous amener à accepter au quotidien la domination de l'homme blanc et les Arabes et autres sur l'homme noir et nous convaincre que c'est normal, juste et bon, et même d'habiller cette domination pour la cacher afin qu'on ne s'en n'aperçoit plus. Et les halas ça va en beaucoup de la vie. Pour le monde dina. Ande wal dina de kono. Afana monde éducation, wala éducation le ka en de ko. Asabana monde média dans ko pour be ali no journalisme on a foni. O bela jere wal ko de. Ambe o média muname, o média étranger. O le ko de faut kuma mumbe tete o kuma munye galonde soma ani wula to galonde ko de la on kuna ngara so sunu bawo radio so journaliste o lui kala mende ke wali école so babuga école so ni anga journaliste mi ko diplôme babulo il va so français ko diplôme de babulo américain ko diplôme ka les journalistes o diplôme a autre chose dit éducation de bien na ko occidentaux éducation aller au diplôme de so mais est-ce qu'il y a pas façon diplôme babulo ay façon diplôme tableau façon diplôme de jamana bi sera bo dinge ko tuamina jamana bi sera développer tuamina o de façon diplôme nga wali mo ga système et wali mo ga journalisme diplôme o de be dima o be ko wali mo ga intérêt de kono o nga wala fi dem ga intérêt to kono fiew o de la ngo nga mo kala ni wayo ko dula ay anga mo kala non ten o na en digida ru ko lemina farafina bo dama digila kanga tanchila o anga mo kala no na yan digida ka o ko o lemina ambo ni dama digin kono ambe ka yere nege o lutina bo dama digin kono fiew o anga digiga yere koy kama kaw manden kaw wangara bo son amba fo o kebetu
siga foyi tama aw ye sira min ta sira tilennen don aw de ko ko mɔgɔ ka maya ko siga foyi tama ko e yɛrɛ de ye a boloma ye ko mɔgɔ ka maya e yɛrɛ de ye a boloma ye an karamɔgɔ kolokoto moto dumbuya ko ten a ko maya tɛ tɔnɔmada maya tɛ tɛrɛmɛ maya tɛ tɔnɔmada maya tɛ tɛrɛmɛ kɛmɛtu aw de ko maya yɔrɔ dɔ tɛ taa ka yɔrɔ dɔ to yen fiyewu k'a fɔ ko non k'an bɛ se ka n ka indépendance ta ka walikan fɔ non an bɛ se ka n ka indépendance ta ka sɔrɔ an bɛ ka wari dun non an bɛ se ka n ka indépendance ta ka sɔrɔ an bɛ ka arabu kalan ani français kalanw kɛ an bɛ ka tubabu ka madrasa tubabu ka école ani madrasa arabu ka madrasa k'an bɛ se ka an ka se ka n ka indépendance sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ ka arabukan kalan an bɛ ka français kalan ko nkalon de don ko nkalon don ko mɔgɔ tɛ se k'i ka indépendance sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ ka walikan kalan i ka école so la mɔgɔ tɛ se k'i ka indépendance sɔrɔ ka sɔrɔ walimɔgɔ de bɛ kɛ e la kana mɔgɔ tɛ se k'i ka indépendance sɔrɔ ka sɔrɔ e bɛ ka wari de dun mɔgɔ tɛ se ka e ka indépendance sɔrɔ ka sɔrɔ e ka sɔrɔ dɔnnen don mɔgɔ wɛrɛw de la ko mɔgɔ tɛ se ka i ka indépendance sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ e bɛ ka wali culture de la janko ko mɔgɔ tɛ se k'i ka indépendance sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ e ka kunnafoni sɛbɛya tɛ e bolo ko mɔgɔ tɛ se ka i ka indépendance sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ ka éducation ɲɛwala n'o t'i bolo kɛmɛtu aw de ko ten aw de ko yɔrɔ dɔ tɛ se ka yɔrɔ dɔ bila non siga foyi t'a ma kɛmɛtu aw bɛ fɔ sinon aw balima caman y'a kun bɔ nin kɛlɛ in kɔrɔ koyi aw balima caman ko non ça fait aw bɛ se k'a ka kumaw fɔ sa aw ka kumaw ka ɲi nka aw bɛ jinɛ kuma min fɔ a ye jinɛ kuma cɛ aw ka ko la n'o kɛra dɔrɔn aw ka ko bɛɛ bɛ yan an ko k'an tɛ ko jinɛ yɛrɛ de y'an jugu ye ko an ka problème ko ni 100 don ko 80 ye jinɛ de don k'an kɔ ten k'olu bɛ ka siran de ko an tɛ siran dɛ an tɛ fɛ ka an bɛ fɛ ka an bɛ kuntigi kɔfɛ wa ka kuntigi kɔfɛ o bɛ se ka kɛ wa jinɛ de ko mɔgɔ an bɛnbaw ka sira bɛɛ ko si ma ɲi ko man di ala ye olu ka ala k'a man d'a ye an bɛɛ bɛ ka diɲɛ cogo de ye jinɛ de y'a ɲɛ kana ko ye k'an ka tila k'an ka fɛrɛkɛ fɔ jinɛ de nana an si bɔ an na k'an bila yan n'i ye kɔnɔni minɛ ka si bɔ ka ban a banna kɔnɔni bɛ se ka pan tuguni wa jinɛ nana an si bɔ k'an bila yan tubabuw nana an to sɔrɔ k'an to lase se wɛrɛ jumɛn de bɛ kɔnɔ tuguni n'i y'a si bɔ ko mɔgɔ ka culture de y'i si ye jinɛ nana o bɔ aw na pewu a y'an ka jɔnw n'an ka fɛn bɛɛ fili an fililen tora o cogo la tubabuw nana kɛ u sago ye tubabuw filɛ ka tulonkɛ na fɔlɔ mɔgɔw bɛ se ka tulonkɛ to farafin na yan n ka ɲi na faso la n ka ɲi na bulonda la dugu bɛ anw fɛ yan hali sini mande jamanaw kan yan ni kɛlɛ wulila k'a bɛ taa bi dugu kan o dugu bɛ tunu a dugu bɛ tunu la pewu i tɛ dugu ye tuguni o dugu tun bɛ an fɛ yan hali bi a dugu kan ka sɔrɔ yen n'i ye kɛlɛ wele k'i bɛna bin dugu kan dugu natɔ dugu bɛ tunu ma a t'a dɔn dugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ dugu tun bɛ anw ka mande dɔnniya tun bɛ anw fɛ yan n'i ko k'i bɛ kɛlɛ wuli ka bin dugu kan u bɛ furufuru de b'i kunbɛn i ni furufuru de bɛ kɛlɛ i tɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ la tanpɛti furufuru de b'i kunbɛn n kalenna cɛkɔrɔbaw tun bɛ anw fɛ yan n'i ko k'i bɛ kɛlɛ wuli olu la didenw u bɛ didenw dɔrɔn de bila i la e ni didenw de bɛ kɛlɛ jɔn o ka bɛnbaw tun tɛ ko dɔn fɛn min nana ko bɛɛ lagosi ko bɛɛ sitanɛ ka baara de ye ko bɛɛ bida de ye ko bɛɛ musuruka de ye olu fililen bolo kɔfɛ an bolo tuma min na dɔw ka tila k'i jɔ an ma tuguni ko diinɛ de t'an ka fɛrɛkɛ diinɛ t'an ka fɛrɛkɛ mun de y'an ka fɛrɛkɛ jɔw tun bɛ an ka dugu foyi tun tɛ an ka duguba foyi tɛ fɔlɔ ko jɔw de tɛ ko jɔbaw de ta dugu kɔnɔ ko samiya donda ka jɔw tɛ sɔn u ka sɔn kurusi gandaw ko kuma haminako de bɛ fɔ jɔw ninnu na k'u sɔn a kɔrɔ bɔ kɛ y'a lajɛ jɔn nana ɲɛ tɛra ko fɛn an bɛ o doni kala olu ye bi didenw mɔgɔ cɛkɔrɔba kelen a bɛ didenw bila i b'i yɛrɛ ɲini ko an ka fɛrɛkɛ fɔ k'an ka diinɛ tɛmɛ la e ɲɛ nin kuma ye hɔtɛ an ka dugu kun sigilen bɛ tan de an ka bɛnbaw kun sigilen tɛ gansan u kun sigilen bɛ lɔnniw de ma ni mɔgɔ min nana ko o lɔnni mun filɛ nin ye ko olu man ɲi k'o ye musirikuya de k'o ye bida de ye ko o ni ala ta tɛ bɛn ko ni kira ta tɛ bɛn e ma kɔlɔsi bɔ ka ba la wa hali n filɛ ka nin kuma fɔ sisan n balimakɛ dɔ sigilen bɛ n kɛrɛfɛ n hakili a bɛ bɔ mande mali baginda fanw fɛ a ko san o san samiya donda olu ka yɔrɔ la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ ka san kibaruya lajɛ ni samiya sera a b'a tɔn da duguma de ka tɔn da dugumakolo ka tulo biri dugumakolo la ko san kibaruya a b'a fɔ dugu de ɲinan samiya bɛ kɛ tan de sanjiba bɛ na walima ɲinan sanji ka tiɲɛni bɛ ka bonya a bɛ san kibaruya fɔ wa ko n'a y'a fɔ cogo min na k'a bɛ kɛ tan de météo min b'aw bolo bi
o b'a fɔ ko ye haramu ye mais méthode o da o tiɲɛ yɛrɛ méthode b'a fɔ ko san bɛna sini san bɛna sini kelen ko ɲinan san bɛ caya fiɲɛ bɛ caya o ye tiɲɛ ye yɔrɔ mais an bɛnbaw ta o ye nkalon ye an tigɛra diinɛmɔgɔw la ko an bɛnbaw ta ye nkalon ye mais n'u banna u bɛ taa scanner bɛ k'u la an bɛnbaw tun bɛ mɔgɔ furakɛ ka sɔrɔ i ma opéré i la i bɛ furakɛ i kɔnɔna bana bɛ furakɛ furamugu dɔrɔn i bɛ ka sɔrɔ i ma opéré o ko ye haramu ye ko ye bidaa de ye ko ni ala ta tɛ bɛn nka ni olu barila bi olu bɛ pressé ka taa misi ka sɔrɔ ma taa n'o dɔgɔtɔrɔso la k'u kɔnɔ opéré o bɛ daga machine dilan cogo o b'a dɔn n ko dɔnniya dɔ de ye machine dilan wa an bɛnbaw ko furamugu min tun bɛ di n ko dɔnniya dɔ de fana y'o ye mais dɔnniya dɔ in o man ɲi o ye sariya ka dɔnniya ye dɔ in san o ka ɲi karamɔgɔ b'a fɔ dɛ ko kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen siga foyi t'a ma kuma dɔ la aw ka faamu o diinɛ ye kɔlɔlɔ min di an ma diinɛ ye min kɛ an na a b'an dusu bɔ kuma dɔ la n'an bɛ laseli la nka a ye kunu o ye sinɔgɔbatɔ ko ye nka mɔgɔ min b'a ɲɛ la a bannen don k'a ɲɛ yɛlɛ walima kalabante o tɛ sɔn kunu ma kunu kɔni sinɔgɔbatɔ ko don mais kalabante o b'a ɲɛna o tɛ fɛ k'a faamu de n'o tɛ an ka manden jamanaw kan bi kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don hali sini dɔnniya ma tunu fɔlɔ pewu an bɛnbaw bɔla pewu ma tunu fɔlɔ an kɛmɛ wulilen dɔ kɔni bi k'an bɛɛ fɛ ko tɔni min bɛ yan a kana tunu mais a ma tunu fɔlɔ dɛ donc ni a ma tunu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a tɔ bɛ yen donc o b'a yɛrɛ k'an bɛ ka kuma mun fɔ ko cɛw de don ni n'an bɛ dɔ fara an sennɔ kan an ka dɔ fara an sennɔ kan o de la n ko sunɔgɔbatɔ de la wuli kalabanci tɛ wuli ni nin kuma bɛ fɔ mɔgɔ de ye mɔgɔ min tun tɛ nin foyi kalama ko i ma deli ka ni ɲɔgɔnna mɔgɔ si an fɛn fɛn kuma an bɛɛ burusukɔnɔmɔgɔw de ye bɛɛ bɔra mali burusukɔnɔna dɔ la bɛɛ bɔra min bɛ yen manden jamanaw manden Guinée manden Côte d'Ivoire manden Burkina an bɛɛ bɔra burusukɔnɔdugu an bɛɛ b'a dɔn hali sini an ka laada dɔw bɛ yen o ma tunu fɔlɔ n'an bɛ ka nin kuma mun fɔ mɔgɔ min t'olu kalama ni i bɛ diɲɛ wɛrɛ de kɔnɔ a bɛ se ka fɔ ko e t'a dɔn mais an bɛɛ b'a kalama dɛ fo ni mɔgɔ min ɲɛ tugu nkalon kan ni min ɲɛ tugu nkalon kan o y'a ɲɛ tugu nkalon kan an ka fɛnw bɛɛ ma tunu fɔlɔ a tɔ bɛ yen kɛmɛtigiw de nalen don ko a tɔni min bɛ yen k'a tɛ tunu ko komi a tɔni tun bɛ an ka mɔgɔ minnu bolo an y'olu kɛ mɔgɔ ɲuguntɔ mɔgɔw ye k'olu kɛ mɔgɔ dama jigilenw ye société kɔnɔ k'olu isolé kɛmɛtigiw de nana k'u ka olu ko k'olu jɛ ka nɔgɔ bɔ olu la ka yira u la k'olu de y'an ka société kɔnɔ mɔgɔbaw ye an bɛɛ b'o ka sira de mɔgɔ minnu bolo kelen an bɛɛ b'o ka baarakɛminɛw an ka somaw n'an ka donsow de olu bɛ sira min kan de ko ni société kɔnɔ ni mɔgɔ ba b'an bolo u t'a fɔ k'aw ka karamɔgɔ de fɛn bonya ko an tɛ karamɔgɔ bonya k'an tɛ ko mɔgɔbaw olu ye mɔgɔba jumɛn de ye ko ni mɔgɔba bɛ anw bolo bi an ka somaw n'an ka donsow olu y'an ka mɔgɔbaw ye bawo an bɛɛ ka bololafɛn b'olu de bolo olu y'an ka mɔgɔbaw ye walikan kalanna o bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔba ye arabukanba fɔla o bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔba ye tubabukanba fɔla a bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔba ye e ma taa foyi kala fo tubabuw ka bi arabuw ka bi ko e de y'an ka mɔgɔba ye i t'an ka mɔgɔba ye bi i t'an ka mɔgɔba ye sini ko an kɛmɛtigiw k'i t'an ka mɔgɔba ye bi i t'an ka mɔgɔba ye sini an ka mɔgɔba ye an bɛnbaw ka sira an bɛnbaw ka kalifaw bɛ mɔgɔ minnu bolo olu y'an ka mɔgɔbaw ye aw fɔlɔ don karamɔgɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ko ma kelen dama kelen fama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen hɔtɛp aw ni aw balimakɛ dɔ aw n'aw ka kalanin kɛ Modibo Ayidara k'aw ka hakɛ to kumaw cayara nka a ti ɲɛ kuma ko